هلو هلو. سالو ماركتينج في كهرباء. اليوم باش نحكيو مواضيع ماهيش كان ديجيتال بالضبط مي داخله في الموضوع. اول سؤال دايور شنو ينفعني هاللي رابور اللي تحكيو عليهم ديما وريبورتينغ. اوكي هاو باش نحكي لكم علاش باش ينفعوا كيفاش يحسنوا لكم les services, bon, مش les services, mais le rendu ou le rendement تاعكم. Juste après, notre cher générique. Tac. هوني باش نبدا بستوري تيلينغ صغرون شوي. En fait, أول ما بديت نخدم بالحق ككونسيي ولا كويب ماركتور، en fait كنت أكثر حاجة نفد منها ونكرهها واللي تحبوا انتوما الكل هي faire un putain de rapport. C'était le truc اللي بيطلع لي الدم. علاش؟ خاطر أنا عبد نحب كان في مخي اللي أنا كرياتيف وواحد وكذا وتضيع وقت يعني نعمل رابور نورمالمون يعملوا لي واحد آخر. Et ben, je me suis aperçu, après quelques années d'expérience, que ce rapport-là était parmi les choses qui m'ont amélioré mon rendement, mon rendu, ma gestion des crises, كل شيء. Et tout simplement, en fait, à chaque fois qu'on fait un rapport, on se rend compte من الحاجات اللي قاعدين يصيروا، من الحاجات الباهيين، من الحاجات الخايبين. من الحاجات دونك الخايبين اللي ما لازمنيش نعاودهم، من الحاجات الباهيين لازمني نزيد نحسن فيهم و دو موا غاردي سو ستريم لا. انكور حاجه اخرى تو كيف جو بارلي افيك ان امي ديرنييرمون، ديما انا ندخل فيسبوك نحل البارتي ستات نتاعو تيك تاك هاكا شفت je prends une idée, je refais mon truc si je dois le refaire يعني على البلانينغ ولا اللي هو وكاو. Et mais sauf que là, on a un suivi. On ne peut pas comparer des mois, on ne peut pas comparer des semaines. Alors, on a parlé de la blébi, le mot remchet. Pas obligatoirement que je n'ai la blébi en août, ça va marcher. Donc, effectivement, il faut voir à chaque fois le reporting en tout cas que ça soit hebdomadaire, c'est le moyen, bien sûr le flux الموجود, et que ce soit bien sûr mensuel, trimestriel, semestriel et annuel. وبعديك تولي عندك داتا كبيرة برشا. Donc plus on stocke ces rapports-là, plus notre data تبدا نضيفها ومريقلة وعندي des récaps, des résumés sur الرابور اللي فات, الرابور اللي تعمل جديد. Donc هوني en fait on change complètement la donne en fait كي يولي عندنا باش تلم انفورماسيونات على لي فان نتاعك، على لي فولورز نتاعك، على الخدمه نتاعك، على لي فيزيوال اللي تعمل فيهم، كل شيء هذا كله باش يتلم مع بعضه باش تبدا عندك فيزيون كامل. اي بيان سور كي تبدا تخدم مع كليون يفرح برشا كي تبعث له رابور. بون بيان سور مش يفرح كي باش تقول له الخدمه ما مشاتش، دونك لازمك تعطيه les améliorations. هاو علاش ما مشاتش، هاو ce qu'on a trouvé par rapport au mois précédent et ainsi de suite. للي je trouve la bonne formule. Où il n'y a pas de bonne formule là, en tout cas dans la gestion des réseaux sociaux. Même je crois il faut faire ça, mais les choses changent. Les gens changent et les réseaux sociaux eux-mêmes sont en train de se métamorphoser. Donc c'est un travail continu. إذا ما عنديش un rapport ولا un reporting continu زي هو اللي à chaque fois نفهم بيه اش قاعد يصير لي واش قاعد يصير في الجوج هذيك الكل. Bah voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des rapports précis sur nos réseaux sociaux et bien sûr les sites web, bien sûr le référencement, كل شيء. Donc c'est ça le travail, ça fait partie du boulot, c'est la partie plus que créative je dirais, على خاطر هي باش تحلك عينيك على برشا حاجات et c'est un des moyens les plus performants pour, à mon avis, pour améliorer son rendu, son rendement.
D'ailleurs, je vous conseille encore une fois la petite application, l'application KPIs.digital. Elle permet de faire des rapports hebdomadaires, mensuels, annuels en quelques clics, même pas en quelques clics, en 2 clics en moins de 30 secondes. Et voilà, petit conseil gratuit. À la prochaine.